Well, welcome everyone. Tere tulemast kõigile. And we have several things to talk about today. Ja täna on mitmeid asju, millest rääkida. So it's going to be a little bit dense in the material. Ja materjali poolest natukene tihe võib-olla. So I think we'll just go ahead and dive right in. Nii et arvan, et kohe alustame siis. And thank you for coming on such a beautiful day. Tänan, et tulite sellisel kaunil päeval. And the topic of this class today Ja selle tänase tunni teema is the last on days. siis viimsed päevad. And Jesus spoke quite a bit about the last days. Jeesus üsna palju rääkis viimsest päevast. And let's go ahead and read just a little bit from Matthew chapter 24. Vaatame natukene Matteuse 24. And verse number 3. And I don't think it's in your notes, but a lot of references from the 24th chapter are in your notes. Aga väga palju on siis neid kohti just sellest 24. peatükist. And the whole chapter is about this topic. Ja kogu see peatükk siis enesest räägib sellest teemast. So if people look at prophecy, Nii et kui inimesed vaatavad profeteeringute poole, look at Jesus' teachings about the last days, then they look at this chapter. Kui nad tahavad vaadata Jeesuse kõneldust, mis ta rääkis viimsest päevast, siis on see peatükk just see koht. Verse number 3. Niisiis kolmas. Now as he sat on the Mount of Olives, Aga kui Jeesus istus õlimäel, the disciples came to him privately saying, astusid jüngrite juurde ja küsisid omavahel olles. Tell us when these things be. When will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnuslähtis. And then he begins to give many examples and signs. Ja seal ta siis hakkab andma erinevaid näiteid ja märke. And so here are the signs of the end. Siin on siis märgid nendest viimseks päevist. And in verse 6, Kuuendas he speaks about wars and rumors of wars. ta räägib siis sõdadest ja sõjasõnumitest. And in the 20th century, 20. sajandil, from the beginning of the century until the end, sajandi algusest kuni lõpuni, more than 100 million people perished in wars. üle 100 miljoni inimese siis jättis oma elu sõdade tagajärjel. And there had never been a worldwide war Ja ei olnud ennem olnud üle kogu maailma hõlmavat sõda until the first war, kuni First World War. esimese maailmasõja. And so it's about 100 years since that war. Sellest on umbes 100 aastat möödas. And wars don't touch our lives all the time. Ja sõjad meie elu alati ei puuduta. And I thank God that we live in a country where there's peace. Ja ma tänan Jumalat, et me elame riigis, kus on rahu. But there are wars happening around the world. Aga aset leiab sõdasid üle maailma. And it doesn't get less, it gets more. Ja see ei ole kahanemas, vaid pigem just kasvamas. And this is exactly what Jesus spoke about. Ja see on täpselt see, mis Jeesus rääkis. The next one is poverty, famine, and pestilence. Järgmisena on vaesus, näljahädad ja katkud, puhangud. Now, one thing about famine Üks asi nälja kohta, is that it comes from two different things. see tuleb kahest erinevast asjast. One is war, Üks on sõda and one is environmental disaster, ja teine siis miskisugune kliimakatastroof, including diseases sealhulgas ka haigused or massive insect populations. või miskid suured putukate liikumised. And so this has happened famously in the Ethiopian famine of about 20 or 30 years ago. Ja kõige enam tuntud on ilmselt Etioopia näljahäda umbes 20 aastat tagasi. But he went on and he gave more examples. Ta rääkis edasi ja ta andis veelgi enam näiteid. In verse number 7, 7. öeldes Jesus says, there will be earthquakes in many places. leiab aset maavärinad paljudes kohtades. Now this is a graph that shows the number of quakes over these different centuries. Siin on siis graafik, mis näitab maavärinate sagedust läbi sajandite and the force. Ja nende siis tugevust. And this is taken, if I remember correctly, from a
an observatory from France that's been keeping records for actually hundreds of years now. ja see andmed on siis pärit Prantsusmaalt, kus too uurimiskeskus siis oli sajandid pidanud neid andmeid. This is one example, but see on üks näidetest. if you look at data from whatever organizations around the world now, aga kui vaadata siis andmeid ükskõik missugustelt organisatsioonidelt, kes neid andmeid hoiavad, there's also a spike in the number and the intensity of earthquakes. on näha seda suurt kasvu, kiiret kasvu sageduste ja tugevuste osas. In 2 Timothy, we don't have to read it, but you can read it, it's in your notes. Teise Timoteuse kirjas on viidatud. It speaks about people seeking their own pleasures. Seal räägitakse, et inimesed otsivad omaendale rahuldust ja naudingut. And certainly this is one of the signs that Jesus gave. Ja ka see on üks nendest märkidest, mis Jeesus andis. And then Jesus also spoke in Luke chapter 21. Ja ta rääkis seda Luuka 21. peatükis. About men's hearts failing them for fear. Kuidas inimeste südamed siis peavad alt hirmu tõttu. Yeah. And then let me just finish off these. Ma lõpetan nende ülejääntega. Immorality. Ebamoraalsus. Jesus speaks about it in Luke chapter 17. Jeesus räägib sellest 17. peatükis Luuka evangeeliumis. And the Apostle Paul writes about it to Timothy in his second epistle to Timothy chapter 3. Ja apostel Paulus kirjutas oma kirjas Timoteusele, teises kirjas sellest samuti. And also knowledge increasing. Ja samuti teadmiste kasv. Now, many of these things are troubling. Paljud neist on häirivad. But this is actually pretty interesting. Aga see viimane on üsna huvitav. And until 1800, kuni 1800-ndateni, for let's say 4,000 or so years, 5,000, 4,000–5,000 aastat umbes, knowledge had doubled just one time. see teadmiste hulk oli kahekordistunud ainult ühe When I say korra. knowledge, I mean the collection of information that there was in the world. Mida ma selle all mõtlen, on siis see informatsiooni kogu, mis maailmas eksisteeris. And really until the year 1900 and even afterward, in most places, aga kuni 1900-ndateni, aga natuke hiljem mõningates kohtades. There was, I'm looking outside at the buses and trams. Ma vaatan välja busside ja trammide peale. There was none of that. Seda ei olnud. Even here in Tallinn, there was a tram, but it was drawn by horses. Isegi siin Tallinnas siin oli ka tramm, aga see oli hobuse siis juhitud. Yeah, and so our grandparents or great-grandparents Meie rode horses. Vanavanemad, nemad ratsutasid hobuste seljas. Or they rode some sort of wagon. Või miskisuguse kärus. Yeah. That fundamentally had not changed since the time of Pharaoh. Mille põhimõte iseenesest ei olnud muutunud kuni Vaaro ajast Think alates. about that. Mõtleme sellest hetke. That's amazing. See on üsna uue. But then 1800 came. Aga siis 1800. And in the next 100 years, Järgneva 100 aasta jooksul knowledge increased again. teadmiste hulk suurenes uuesti. And then it began increasing, 100% more Ja siis hakkas every few decades. iga paarikümnendi järelt hakkas see kahekordistuma järjest. And it just continues to speed up. Ja see jätkuvalt siis suureneb oma kiirust. Tere tulemast. And so in the last decade, Ja viimase dekaadi jooksul I remember when having memory for a computer cost a lot of money and it was very small memory. ma mäletan, kuidas arvutile mälu osta oli üsna kallis ja see oli üsna väike hulk mälu. Now you get much more memory Nüüd saab hankida väga palju suurema for a mälu small cost. Väikse hinna eest. And information just continues to explode. Ja informatsiooni hulk plahvatuslikult kasvab And järjest. the amount of knowledge Ja see teadmiste hulk is increasing. on järjest And suurem. I don't just mean university kind of knowledge, Ja ma ei mõtle ainult mingi ülikooli tasemel, but technology,
aga tehnoloogiad and space exploration, everything. kosmose uurimine, kõiksugu. I think I spoke one other lesson about how from the time of the Greek father of astronomy to the time of the first telescope, people just thought that there were this many stars in the universe. Et sellest ajast, kus oli see Kreeka astronoom kuni sel hetkeni, mil leiutati teleskoop, arvati, et oli ainult kindel hulk tähte. And then came Galileo. Ja siis tuli Galileo. And suddenly everyone realized that this was just a small part of the universe. Ja äkitselt mõisteti, et see oli ainult väike killukene universumist. But today, aga täna you can go on the internet at home or in the library. On võimalik minna internetti. And there are billions. Ja on miljardeid. And billions ja miljardeid. Of stars just in one galaxy. Tähtesid ainuüksi ühes ainsas galaktikas. I shouldn't say it because I'm not confident, but I think there's estimated to be 100 billion stars just in our galaxy. Aga arvestuslikult on umbes 100 miljardit tähte ainuüksi selles galaktikas. But you can check that. But knowledge is increasing. Aga teadmiste hulk on kasvav. And then signs of the end, not just in the world, but religiously. Viimse päeva märgid mitte ainult maailmas, aga ka religioosselt. And Jesus spoke about this in verse 12 of Matthew 24. Siis 12. peatükis Jeesus räägib, 12. salmis rääkis Jeesus sellest Matuse 24. peatükis. Of apostasy and worldliness. Usu hülgamisest ja maailmastumisest. And people leaving God. Ja kuidas inimesed eemalduvad Jumalast. And then he spoke about false Christs and cults. Ta rääkis ka vale kristlustest ja nendest erinevatest usu liikumistest. In fact, he said, when someone says, Christ is in the desert, or he's over here. Ja ta veel ütles, et kui öeldakse, et näe, Kristus on seal kõrbes või kusagil mujal. Jesus said, don't go. Selle peale ärge minge. And in the United States, in Russia, and in many countries, Ameerikas, Venemaal ja paljudes teistes riikides, South Korea, Lõuna-Koreas, Japan, Jaapanis, China, there have been these false Christs on olnud need vale Kristused, that claim that they were maybe the reincarnation of Jesus. Kes on endid ütelnud olevat siis Jeesuse teine keastus. And sometimes they took hundreds of people to their deaths, suicide. Mitmel korral on nad viinud enesetapu läbi sadu inimesi endaga surma kaasa. And then there's an explosion of Eastern religions. Ja on idapoolsete religioonide suurem levik aset leidnud. And even fascination with idolatry and paganism from the past. Isegi huvi igasugu paganismide ja muude vanade uskude ja poole. So Jesus said these things must come before the end. Jeesus, need asjad leiavad aset enne kui lõpp on käes. And witchcraft. Nõidus. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Esimese Timotese kirjas, sellest kirjas 4. It's in your notes. These are signs of the end. Need on märgid lõpust. Religiously. Religioosse tasandil. At the same time, aga samal ajal. Whoops, I'm sorry, this didn't show the. There's supposed to be up here, but I don't think it's showing it. I'm sorry, but Jesus said that Christians would be persecuted. Jeesus rääkis, et ka kristlasi hakatakse taga kiusama. And in places in the Middle East where ISIS or ISIL is operating, are you familiar with this terrorism group that's Lähis-Idas, kus on see Islamiriigi liikumine. Yeah, the Islamic State. They're executing Christians. Seal hukatakse kristlasi. And of course, North Korea has been putting Christians in labor camps for many years. Põhja-Korea on sunnitöölaagritesse saatnud kristlasi palju aastaid. But with all this darkness, kõige selle pimeduse keskel, Jesus also said in ütles Jeesus samuti verse 14, 14. as well as in chapter 13 of Mark, samuti ka Markuse evangeeliumi 16. peatükis, that
there will be expansion and revival et on laienemine ja ärkamised in this religious world. selles religioosses maailmas. So at the same time as this darkness is happening, there will also be light. Sellal, kui kõik seda pimedust on näha, on ka seda valgust. And of course, in our lifetimes, ja meie elude jooksul, I read something some years ago now, mõned aastad tagasi ma lugesin, that 96% of the world's languages had the Bible in their own language. et 96% maailma keeltest omasid siis piiblit, mis oli nende keeles. And it was not going to take too many more years projected to finish the last 4% of small tribes different. Arvestati, et ei lähe väga palju aastaid, et see viimane 3% saaks tõlgitud. And Jesus said, väikestesse hõimukeeltesse ja nii edasi. Jesus said things like every nation, family, tribe, and language will hear the gospel. Jeesus ütles, et iga keel, iga hõimkond, iga perekond kuuleb sõna. And so this has been happening. Niisiis on see aset leidmas olnud. So this is fascinating. See on huvitav. And then it goes on. Ja see läheb edasi sealt. Now, this next slide talks about the history of Israel. Järgmine slaid räägib siis Iisraeli ajaloost. And different people have different views of the scriptures. Ja erinevatel inimestel on erinev arusaam nendest kirjakohtadest. But you have the scripture texts. Aga meil on need tekstis kirjad olemas. And I encourage you to read. Ja julgustan neid uurida, lugeda. The signs of the end for Israel. Iisraeli jaoks need lõpuaja märgid. So here is the nation of Israel. Seal on siis Iisraeli riik. And here is the West Bank. Seal on Läänekallas. The Gaza Strip. Gaza sektor. And over here are the Golan Heights. Ja sealpool on siis need kõrgendikud. Right here is a mountain range. Mäestiku ala on sealpool. And from there, for actually more than 10 years, maybe even more than 20 years, kusagil 20 aasta jagu those that wanted to destroy the Jewish state need, kes tahtsid seda Iisraeli riiki hävitada, set up artillery on those mountains. Sealt siis suurtükid nendele mägede peale. And they could shoot their artillery anywhere in the northern part of Israel. Ja nende suurtüki tuli oli siis ulatus laskma kõikjale põhjapoolsesse ossa Iisraelis. In 1967, aga 1967 there was this 6-day war. Oli see 6-päevane sõda. Did anyone ever read about this? Sellest olete tuttavad. You remember anything about this? Mäletate midagi? And it was an amazing time of history. Ja see on hämmastav very dramatic. Ajaloo osa. Israel was surrounded by hostile neighbors. Iisrael oli siis vaenulike naabrite eest ümbritsetud. And they decided with the leadership of the president of Egypt to attack. Kes siis Egiptuse presidendi juhtimisel otsustasid Iisraeli hävitada. And they were going to take over the territory. Ja otsustati allutada kogu ala. And some of them spoke about absolutely obliterating the Jewish people. Ja mõned rääkisid ka täiesti selle rahva hävitamisest. So if you have some interest, it's a very interesting period of history to read about. See on väga huvitav ajaloo periood, millest lugeda. And you can just do a quick search and find out. Ja võib kiiresti selle kohta leida infot. But all of these nations and their armies were very shocked. Kõik need riigid ja nende armeed olid väga šokeeritud. Because in 6 days, sest 6 päevaga Israel took back the city of Jerusalem. Iisrael vallutas tagasi Jeruusalemma. And also took back other territories. Ja samuti vallutas tagasi teisi territooriume. And finally, ja lõpuks occupied this area all the way to the tops of these mountains. Okupeeris kogu selle ala kuni nende mäestikeni välja. And then the UN called a ceasefire. Ja siis ÜRO siis peatas selle vaenutegevuse. And sometime I think in about 1981, Israel actually officially began occupying this territory. Ja 80-ndatel hakkas Iisrael ametlikult seda ala okupeerima. And setting up permanent defenses at the tops of these mountains. Ja seadis üles siis püsivaid kaitserajatisi.
This is the kind of stuff that's coming up in today's news. Ja see on selline teema, mida me kuuleme iga kuu uudistest. But if you back up in time just a bit, Aga kui natukene ajas tagasi minna, you come to 1917. me jõuame 1917. aastani. And this Balfour Declaration was signed in Great Britain. Ja siis Inglismaal sõlmiti see Balfouri deklaratsioon. Even before that, in 1885, Enne seda 1885. aastal. and even before that, Isegi veel enne seda there were Jews that were collecting money. leidis juute, kes olid raha kogumas. And they called it the Jewish Land Fund or something to Ja this. nad seda nimetasid juudimaa fondiks või kuidagi taoliselt. And they had aluminum cans, Neil olid and they would alumiiniumist put their money in. purgid, kuhu nad siis seda raha kogusid. And when they filled it up, they would send it to the fund. Ja kui see sai täis, siis nad saatnuks selle sinna fondi. This was Jews living all over the world Ja at juudid this olid point. sellel hetkel üle kogu maailma elamas. And they began buying land in Ja Israel. nad hakkasid siis raha kulutama, et maad And, osta seal piirkonnas. And a journalist by the name of Herzl, Üks siis ajakirjanik, kelle nimi Herzl on. he's called the father of Zionism because he came up with this crazy idea that the Jews could eventually settle in Israel again. Kellel oli siis see pöörane idee, et juudid võivad ühel hetkel tagasi asustada selle ala. Some people thought he was crazy, Ja peeti seda ideed täiesti jaburaks. but he decided this is possible. Aga ta otsustas, et see on võimalik. And so he began to invite Jewish leaders from different Siis countries hakkas siis neid juudi juhte kokku koguma erinevatest riikidest. in France and the UK and Prantsusmaalt, Inglismaalt Czech ja Tšehhi and all over the place, and Russia as well. ja Venemaalt And ka. they came together and they spoke about this and became very excited. Said seal kokku ja alustasid seda teemat, oli väga põnev selle üle. And there was a thunderous round of applause, Ja oli väga suur aplausilaine selle and peale. they began moving forward. Ja hakati siis selle nimel tööd Now, tegema. they had been out of Israel for 2,000 years. Nad olid olnud 2000 aastat nüüd There's Iisraelis no other eemal. story like this in the world of some ethnic group that returns to its homeland. Selle sarnast lugu kogu maailmas ei leidu, kuidas mingi etniline grupp koguneb kokku ja tagasi naaseb oma kodumaale. So in 1885, 1885 aastal a group of Jews settled in a place that Roshan LeZion. Anyway, it means the first of Zion. üks juutide grupp siis asustasid ühe väikse ala seal. And another place that would later become Haifa. Ja hiljem üks koht, mis No, oli not Haifa, Haifa. sorry, Tel Aviv. Tel Aviv. And they began settling, Ja hakati siis asustama And- tasahaaval. starting farms Ja pandi siis talupidamised sinna üles. and irrigating the dry land. Ja hakati niisutama seda kuiva maad. And then wealthy donors gave money Ja rikkad siis or annetajad gave andsid support. raha ja toetasid seal. And finally, actually, let me tell you one more interesting story. Ja ühel lool räägin veel. During, I think it was the 9th Congress of these representatives of these Jewish people groups, See oli vist 9. kogunemine nende juudi gruppidel. there had been a massacre in a place, I think it's present day, the capital of Moldova, Chisinau. Oli siis aset leidnud tapatalgud ilmselt tänapäeva Moldova pealinnas. And people came to the Jewish area of the city Inimesed tulid sinna juudi linna ossa and killed many, many people. ja tapsid väga palju inimesi. Men, women, children, Mehed, babies. naised, It was lapsed, horrible. beebid, oli väga hirmus. The world was shocked. Maailm oli sellest šokeeritud. And this 9th Congress happened right after that. Ja see 9. kogunemine leidis aset just peale seda And sündmust. so there was a delegation that came from that part of the world. Ja oli delegatsioon, kes tulid sellest maailma osast seal. And Herzl had this idea. Ja sellel ajakirjanikul Herzlil oli see idee. He had presented to
the British government mida ta oli siis esitanud selle Briti valitsusele, that was in control of this territory. kes oli selle kes siis kontrollisid seda territooriumi. And at that time, the British government said no. Briti valitsus keeldus. This may have been 1903, I don't recall. See oli millalgi 1900-ndatel. But they said, well, we will give you land in Africa. Nad selle peale ütlesid, me anname teile maad Aafrikas. And so Herzl presented this idea. Niisiis Herzl esitas seda ideed. Somewhere down in, I think it's present day Zaire, maybe. Tänapäeva Zaires. And these people that had come from this area that had just had this horrible thing happen. Ja need inimesed, kes tulid seal piirkonnas, kus jube sündmus oli aset leidnud, were so upset at the idea of giving up on going to Israel and instead going to Africa. Olid väga pettunud selles, et selle asemel minna Iisraeli, minna kusagile Aafrikasse. That they walked out of the Congress Hall. Et see grupp kõndis välja sellest kongressihoonest. And the next day, Herzl, who had heart trouble, died. Järgmine päev Failure. Herzl, kellel süda oli haige, siis suri järgneval päeval. All these groups came back together. Kõik need grupid kogunesid tagasi kokku. And by 1917, the British said, yes, you can settle in what was then Palestine. 1917. aastal siis andis Briti valitsus nõusoleku neile asustada see piirkond. My father was born in 1948. Minu isa sündis 1948. aastal. And this was the year that Israel became a nation again. Ja see oli see aasta, kus Iisrael uuesti riigiks sai. And joined the United Nations, or what would become the United Nations. Liitus siis ÜRO-ga või mis oli peagi saamas ÜRO-ks. And suddenly what had been an impossible thing, ja äkitselt miski, mis oli crazy dream, olnud täiesti võimatu, täiesti pöörane idee, actually happened. Leidis aset. And Jesus said, Jeesus ütles, this generation, see põlvkond, he was speaking about the regathering of Israel. Ta rääkis siis Iisraeli taaskogunemisest. And he compared it to the fig tree. Võrdles seda figipuuga. That when it blossoms again, Et kui too uuesti it will õitseb, bear fruit siis see kannab vilja and live again. Ja on uuesti elus. And he was speaking of Israel, Ja ta rääkis a Iisraelist, symbol of Israel. Sümboliseeris Iisraeli. And so basically he was saying from the time that Israel reblossoms, Nii ta ütles, et selleks ajaks, kui Iisrael uuesti õitseb, this generation shall not pass away before all these things are fulfilled. see põlvkond ei hääbu enne, kui kõik need asjad on aset leidnud. So my father believes Minu isa usub, that that's his generation et see on tema põlvkond, because of the state of Israel in 1948. kuna selle riigi loomisega 1948. aastal. In 1967 was the 1967. Six-Day aastal War, oli siis see 6-päevane sõda. and then this became the new lines of the state. Ja sellest sai siis see uus riigi piir. But also happening Aga samuti in the last days, juhtub viimsel päevil, the false Christ, on siis see valekristus. And people worshiping what would become known as the Ja Antichrist, inimesed ülistamas seda, mida siis hakatakse kutsutama antikristuseks. a political savior, Poliitiline päästja, maybe military too, võib olla ka sõjaväeline. that the Jews were expecting when many of them rejected Jesus. See on siis see, keda juudid ootasid, kui nad siis ära tõukasid Jeesuse. But also the conflict of nations. Aga samuti rahvuste vaheline konflikt. And this is spoken of in Matthew chapter 24, verses 6 through 7. Räägitakse Matteuse 24. peatükis, 6 through 7. 6-7 salmid. Do you have this in your notes? Let me take a quick look. That's not in your notes, so if you want to add that, verses 6 through 7. But also in Ezekiel, Samuti ka Ezekieli kirjas and in your notes. ja ka märkmetes on sõna. There would be this attack from the kingdom of the north, Jesus said. Jeesus ütles, et saab tulema see Sorry, this is from prophecy in the Old Testament. Vana testamendi profeetitust pärit, et tuleb rünnak põhja poolt. The question is, what is the kingdom of the north? Küsimus on, mis see põhjapoolne riik võiks olla? Some people think that it is Russia because it's
north of Israel. mõned arvavad, et see on Venemaa, kuna see asetseb põhja pool Iisraelist. Other people remember in the Old Testament that often what was called Assyria and even Babylon Aga mõeldakse ka, et mis oli varem Assüüria või Paabel is north of Israel. And these were sometimes referred to as the kingdom of the north. põhja pool Iisraeli, mida ka vahel siis kirjeldati kui põhjapoolset kuningriiki. And certainly Iran, in today's news, this is a big concern for the state of Israel. Kindlasti Iraan, mida me ka täna uudistest võime kuulda, mis Iisraeli riigile suurt muret teeb. So all of these old animosities and conflicts Ja kõik need vanad konfliktid from the time of the Old Testament Vana Testamendi päevilt juba continue working in today's news. järjest jätkuvad. And then finally blood sacrifices Samuti siis vereohvrid soon to be restored. Jesus talked about the abomination of desolation, standing in the holy place. Basically, someone coming into the place where offerings were being sacrificed. Jeesus rääkis nendest, kuidas keegi tuleb ohvreid tegema. Now this happened one time with the Greek leader Antiochus of Epiphanes in old times. See ühe korra juhtus, kui üks Kreeka liider tuli sinna külasse paika. But many people expect for a third temple to be built again in Jerusalem. Paljud inimesed siis ootavad, et see kolmas tempel Jeruusalemmas ehitatakse. Now I will say this. Ma ütlen seda. With prophecy there are many opinions. Profeteeringute puhul on palju arvamusi. But what is dependable Aga mis on siis usaldusväärne is what the text says. On see, mida kirjas võib leida. And there are all these signs that are given of the last days. Kõik need erinevad märgid, mida on antud nendest viimsest päevist. Now this is an interesting study and we could spend time on this, but I'm just going to touch it. Siin on huvitav koht, millest võiks väga pikalt rääkida, aga ma liigun lühidalt selle üle. The beginning of the Gentile kingdoms. Pagan kuningriikide algus. And let's take a look in Daniel chapter number 2. Vaatame Danieli teisest peatükist. Daniel has a dream. Daniel in the Old Testament. Danielil on siis see unenägu. And he dreams of an image. Ja tal tuleb see pilt. And then God gives him the interpretation of the dream. Ja Jumal annab talle ka selle seletuse. So let's take a look. Daniel chapter 2. Danieli teine peatükk. And you have, I think, also in your notes, we won't read all the way to verse 45, so don't worry. Loe kõiki 20 salmi. Yeah, don't worry. But in chapter 2, and let's take a look at verse number 1. Vaatame esimest salmi. And Daniel had visions, but this dream is of the king. Aga siin räägitakse nüüd selle kuninga unenäost. And he begins to give the interpretation of the dream to the king. Seal ta hakkab siis seda unenäo seletust rääkima sellele kuningale. And this is the dream. Ja see on see unenägu. It's a figure with the head of gold. See on siis üks kuju, millel on kullast pea. And if you look at that chapter later, ja kui vaadata seda peatükki natuke hiljem, Daniel says, "You, O king, sina kuningas, are this head of gold." oled see kullast pea. Now, what's interesting is on huvitav. Right after this, if you look in the book of Daniel, kui vaadata Danieli raamatut, the king makes for himself a golden image of himself. see kuningas ta laseb iseendast teha kullast kuju. And this is the famous story where he says, "Everyone bow when the trumpets blast." Ja see on see tuntud lugu, kui pasuna kuuvad peavad kõik And kumagama. these three Hebrews, Shadrach, Meshach, and Abednego, did not bow. Ja siis need kolm Heebrea meest, kes ei Because they would not bow before anyone but the true God. Kes ei olnud nõus kellegi teise ees kummarduma kui oma. They were put in the fiery furnace.
Nad pandi siis sinna tulisse ahju and the king saw a fourth man in the furnace ja kuningas nägi neljandat inimest seal, who said he looks like the Son of God. neljandat inimest seal ahjus ja ütles talle, et ta näeb välja nagu Jumala And poeg, he brought them out, and they didn't even smell like smoke. kes tõi nad välja, neil ei olnud isegi suitsulõhna küljes. This happened right after Daniel said, "You are this head of gold." See juhtus kohe peale seda, kui Daniel ütles, So et see kuulas pea the king became prideful. ja see kuningas muutus uhkeks But seda kuuldes. But this head of gold is the kingdom of Babylon, Aga see kullas pea on siis see which Babyloonia was, riik. if you look in history, it was a powerful kingdom, Kui ajaloost vaadata, see oli väga võimas kuningriik, very wealthy. väga rikas, But the next kingdom replaced it. aga järgmine kuningriik siis asendas seda. And in the middle of the night, Keset ööd the Medes and the Persians attacked Babylon. meedlased ja pärslased ründavad Babyloniat And the Babylonian king was executed. ja see Babyloonia kuningas hukatakse. And Daniel began to serve the kings of the Medes and the Persians. Ja Daniel oli siis hakkas teenima neid meedlaste ja pärslaste kuningat. And then these dreams are given also by Daniel. Ja siis need unenäod on samuti antud Danielile. And they correspond with this image. Ja need siis vastavad sellele kuninga unenäo kujule. So if you look at chapter 7, we won't take the time to go through all of this. Me ei vaata kõiki neid ükshaaval läbi, aga 7. peatükis on selles kirjas. But it kind of follows the same pattern. Seal on see muster järgitud. And it's very interesting. And it's speaking about time periods of history. Ja see räägib ajaloo ajaperioodidest. And empires that rule the world. Ja nendest impeeriumidest, mis maailmas valitsevad. They have the desire to rule not just a small area, but as much as possible. Neil on siis soov mitte ainult väikest piirkonda valitseda, vaid väga suurt ala. And the next kingdom is of Greece. Järgmine on siis Kreeka suurriik. Is that brass? Yes. And Greece is symbolized in Daniel's dream Ja Kreekat sümboliseeritakse Danieli as a unenäos winged leopard. Tiibadega kiskjast või kasslasest. Now, leopardist. when Alexander the Great began taking over territory, they moved very fast Kui Aleksander Suur oma vallutushetkel oli, siis nad liikusid tohutu kiirusega and took over what had been controlled by the Medes and Persians. in ja Babylon võtsid before. üle kõik need vallused, mis olid nende meedlastel ja pärslastel. But they went even farther. Aga nad läksid sellest veel kaugemalegi. And then, of course, you may remember the story at Alexander's death. Ja võib-olla mäletad, et Aleksandri surmal The territory was split between his generals. see territoorium jagati tema kindralite vahel ära. And then the final, Ja siis almost the final, peaaegu see viimane is Rome, on Rooma, symbolized by legs of iron. mis on siis rauast jalgadena sümboliseeritud. And they marched throughout Europe Ja nad vallutavad kogu Euroopa and controlled the world for a very long time. ja kontrollivad siis maailma käekäiku väga pikka aega. Symbolized by this beast. Sümboliseeritud siis selle kiskja poolt, eluka poolt. And finally, Ja lõppude lõpuks there were the feet of iron and clay. on siis jalad, mis on rauast ja savist segu. Now, this is, well, let me just go on and say Ja las ma lähen edasi ja ütlen, that Nebuchadnezzar sees this dream. Nebukadnetsaril on siis unenägu. And he sees this rock Ta näeb seda kivi, hewn out of a mountain. mis tuleb mäest välja. And it comes and crushes these feet of iron and Ja clay. see tuleb ja purustab need rauast ja savist jalad. And destroys the whole statue. Ja hävitab terve kuju. And this is to say Ja seda on öeldud, that the kingdom of God, et Jumala riik, which Daniel says this symbolizes, mida Daniel ütleb, et see sümboliseerib, is much greater than the kingdoms of man. on palju võimsam kui inimeste kuningriigid. And he says, and this kingdom will endure forever. Ja ta ütleb, see kuningriik kestab igavesti. And so, there are different interpretations. On erinevad tõlgendused selle peale.
One popular interpretation üks tuntud tõlgendus, is that the feet of iron clay, this final world et see jalgade osa, see viimane suur riik, is the European Union or the United Nations or something along these lines. Euroopa Liit või ÜRO või miski sellega seonduv. And people will say, well, this is mixing the iron of the kings and kingly rulership. Et see siis segab kokku selle raua ehk siis kuningliku valitsemise. Together with the people's rule, democracy. Inimeste valitsemise või siis demokraatiaga. The two are together, but they don't entirely mix. Need kaks on nagu omavahel koos, aga nad ei segune. And whatever it is, ja mis iganes see olla ka või, people will look back in retrospect and say, aha. Inimesed ühel hetkel vaatavad tagasi ja märkavad ja saavad. But Daniel says God's kingdom aga Daniel ütleb, et Jumala will reign forever. Valitseb igavesti. And then let's take a look at this next slide. Ja vaatame järgnevat seda siis slaidi. In the close of the first century, esimese sajandi lõpul, the last living apostle, John, viimane apostel Johannes, he was kind of retired in Ephesus. Ta oli nii-öelda pensionil Efesoses. And he was put in not a house arrest, but he was exiled to this island called Patmos. Aga ta saadeti eksiili selles Patmose saare peale. And while he was on this island, ja sellal, kui ta oli selle saare peal, he said, I was in the Spirit on the Lord's Day. Ütles, et ma olin issanda päeval vaimus. And you'll see this in the book of Revelation, the last book of the New Testament. Me näeme seda ilmutuse raamatus, piibli viimane raamat. And you can see in your notes, Revelation in different places actually. See on erinevates kohtades. But in chapter 1, he says, I saw this vision of Jesus Christ. Esimeses peatükis ta kirjeldab, ta nägi seda nägemust Jeesusest. So the book is called The Revelation of Jesus Christ. Ja see on siis Jeesuse ilmutus, see raamatu pealkiri. And he's frightened, he falls to the ground like he's dead. Ta on hirmunud, ta kukub näoli maha, justkui oleks ta surnud. But Jesus begins to speak to him. Aga Jeesus hakkab temaga rääkima. And first he gives him letters to these 7 churches of what is today Turkey. Esmalt annab siis need 7 kirja nendele 7 kogudusele, mis on tänapäeva Türgi aladel. And these were centers of the nation. Need olid need riigi keskmed. They were capital cities of whole regions. Need olid siis need pealinnad, need keskused sellele piirkonnale. And then he begins to talk about the end. Ja sealt hakkab siis rääkima nendest viimsest päevist. And so we see spoken about by Jesus and by the Apostle Paul and then by John as well, some of these various things. Kuidas Jeesuse poolt ja ka Johannese poolt on siis räägitud need erinevad asjad. But this is speaking about the beast and his system. Sealt siis räägitakse sellest metsalisest ja tema süsteemist. And I'm trying to get the text right here to show. So I hope it will. There we go. Okay, so right here you can read about it in the 13th chapter. Seal on siis võimalik lugeda 13. And let's take a look just very briefly. Ja vaatame lühidalt sellele. And then you can look at it also. Ja võib ise ka seda vaadata. But in the last book of the New Testament, in Revelation, chapter number 13. Aga ilmutuse 13. peatükk. And looking at verse 1. Vaadates esimest slaidi. Go ahead. Ma nägin merest üles tulevat metsalist, kellel oli 7 pead ja 10 sarve ning ta sarvede peal 10 peaehet ning ta peade peal oli Jumala teotuste nimed. Okay, and then he begins to describe this more. Sealt hakkab siis seda kirjeldust edasi andma. In metaphor. Metafooriliselt. But then he begins to describe what the beast will do. Aga siis ta hakkab seletama seda, mida see metsaline tegema hakkab. Verse number 5. 5. salmis. Go ahead. Talle anti suu rääkida suuri asju ja teotada Jumalat ning talle anti meelevald tegutseda 40 ja 2 kuud. Now look at verse 7 and 8. Ja vaatame 7. ja 8. salmi. Yeah, go right ahead. Talle anti voli pidada sõda pühadega
ja neid võita ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja pagana võimule. Teda hakkasid kummardama kõik, kes ilmavahel elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud talle eluraamatusse. And later he also speaks about the mark of the beast. Räägib ka sellest metsalise märgist. And anyone who is going to buy or sell in this time kes iganes tahab osta või müüa, has to have a mark on his right hand or in his forehead. peab omama seda märki oma paremal käel või otsaesile. So that's what this is suggesting. Ja see on see, mida siis seal vihjatakse. At one time people thought that the barcode might be this mark of the beast. Ühel hetkel arvati, et triipkood võinuks olla see märk. But this is actually quite possibly accurate here. Aga see võib olla üsna täpne kujutus seal. Because the word used in the Greek Sest see sõna, mida in this passage see sõna, kreekakeelne sõna, mida kasutatakse seal, can give the idea of võib anda idee inserting or siis sisestamisest või anyway puncturing, going inside. Või So not just a mark on top. mitte ainult pinnapealne, aga siis sees olev. And then it speaks about the number of the beast is 666. Räägitakse selle numbrist, mis on siis 666. Now, no matter the interpretation, mis tahes tõlgendus ka ei ole. we're living in the day when it's most possible for the first time in history Me elame sellel ajal, kus see on esmakordselt ajaloos võimalik. for someone or some group to control every person on the earth. Kus on võimalik mingil inimesel või inimeste grupil kontrollida kogu maailma rahvast. To some extent. Mingisugusel määral. And it's because of the advent of computer technology. Ja see on tänu siis selle arvutitehnoloogia arengule. And almost everything is run by systems like this now. Ja peaaegu kõik on siis juhitud selle süsteemi poolt. That's why this newest type of warfare, cyber warfare, Mistõttu see uus sõjaliik, kübersõda is such a big deal in today's world. on niivõrd suureks teemaks täna Because it maailmas, can disrupt systems. kuna see saab häirida nende süsteemide toimimist. So, a money system. Rahandussüsteem. John talked about this buying and selling. Johannes rääkis sellest ostmisest ja müümisest. And the idea is that there's a common currency for the whole world. Ja idee sellest, kuidas on üks rahasüsteem kogu tervel maailmal. But all of these details aside, Aga kõik need detailid kõrvale jättes, the refusal to worship the beast see keeldumine teenimast or to metsalist receive the mark of the või beast tema seda märki võtta, is presented in chapter 13 and sellest on kirjas also chapter 20, 13. resulting in death. 13. peatükis ja 20. peatükis, mis siis viib surmani. These are some pretty heavy, serious topics. Mis on üsna rasked teemad, rasked punktid siin valitsuse päev. So let me shift gears Aga kas ma vahetan tooni and speak about the rapture of the church. ja räägin koguduse taevasse võtmisest. Jesus said all these dark signs, Et kõik need tumedad märgid, and then he said, when these things begin to come to ja pass, sest, et kui need asjad hakkavad sündima, then look up siis vaadake üles and lift up your heads, ja tõstke oma pead, because your redemption is coming. sest teie pääste on lähedal. And in Revelation, it speaks about how Jesus will come quickly. It's not here, but in the very end, Jesus says to John, I come quickly. Ilmutuses on siis kirjas, inglise keeles on kirjas, et ma tulen nägiselt. Well, I don't know what it is in Estonian, but Eesti keeles ma tulen varsti. but in the original language, in Greek, Aga originaalkeeles, kreeka keeles, it means suddenly. see tähendab siis äkitselt. So this was 2,000 years ago. See oli siis 2000 aastat tagasi. That doesn't seem very quick to me. See ei tundu väga järsk minu jaoks. But Jesus said, when he comes, he will come suddenly. Aga Jeesus ütles, et kui ta tuleb, siis ta tuleb äkitselt. But he gave all of these signs. Aga ta andis kõik need märgid. And there's a place where he told his disciples, Ja see koht, kus ta ütles oma jüngritele, I don't want you to be in the dark. ma ei taha, et teie oleksite, I want you to understand. ei oleks arusaamatusest, vaid et te mõistaksite. No one, Jesus said, no one knows the day or the hour, Keegi ei tea päeva või tundi, but here are the signs. aga siin on need märgid. And so if anyone says,
Jesus is coming back on this day, siis kui keegi ütleb, et Jeesus tuleb nüüd sellel päeval täpselt, don't believe it. siis mitte uskuda, Because no one knows the day. sest keegi ei tea seda päeva. But let's look at one of these in First Thessalonians. Esimese Thessaloniklastele kirjas, Yeah, and chapter 4 4. peatükk and verses number 13 through 18. First Thessalonians 4 and beginning at verse 13. Pauluse esimene kiri Thessaloniklastele 4. peatükk ja 13 salm. And he's writing about those who have already died. Seal ta siis kirjutab nendest, kes on juba usus surnud. And so he gives them this great hope. Go ahead, read to verse 18. Meie ei taha aga vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis me usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Jah, seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest, sest issand ise tuleb sõjahüüu peaendi hääle ja Jumala tasuna saatele anda taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast istakse meid, kes me oleme üle jäänud elama ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Juhustage siis üksteist nende sõnadega. And Jesus speaks a lot about that as well. Jeesus samuti palju räägib sellest. He says there will be two working in the field. One will be taken and the other left. Et on kaks inimest põllul töötamas, üks võetakse üles, teine maha. So Jesus says, watch. Jeesus ütleb, et vaadake, jälgige, olge valmis. Because you don't know when the Son of Man will come. Sest ei tea, millal issanda poeg tuleb. And let me go very quickly through the last two charts. Ja vaatame, which is in the last 5 minutes. vaatame rutuga viimased kaks slaidi üle. Are you ready? Ja olge valmis. So Jesus outlined events of the last generation. Jeesus siis nimetas neid sündmusi, mis viimsel päeval aset leiavad. But this is mostly review anyway. Aga see on niisugune ülevaateks. So there are false Christs. On siis need valekristused, wars, famines and earthquakes, sõjad, näljahädad, maavärinad, persecution because of the gospel. Tagakiusamine evangeeliumi pärast. The gospel will be preached around the whole world. Evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas. The Antichrist will persecute the Jews. Antikristus kiusab taga juurde. Darkness and the heavens will be shaken. Pimedus, taeva vägesid kõigutatakse. And Christ will, I'm sorry, this is a little bit different. And anyway, what is it here? This is hail and earthquakes. Okay, but let's take a look here. God's wrath awaits those that take the mark of the beast. Jumala raev ootab neid, kes võtavad endale metsalise märgi. Revelation 14. Ilmutuse 14. sajandis. And then you'll have to look at this on your own time because this is a huge study. We can talk about this sometime. Väga palju, mida vaadatakse, tuleks ise lugeda. And it's very fascinating. Ja seal on väga palju huvitavat. Many people don't even read the book of Revelation because they think, I don't know what this means. It doesn't mean anything. Paljud suhtuvad sellesse selliselt, et nad ei loe seda, kuna seal on raske aru saada, millest on räägitud. And it's true that many things are hidden. Ja paljude asjade puhul on tõsi, et need on but there's also a lot to be learned. Aga on ka palju, mida saab sealt õppida. Otherwise it would not be included in the scripture. Juhul seda Piiblis ei oleks. But the book of Revelation speaks about 7 seals. Aga see ilmus raamat räägib siis 7 piikserist. And 7 trumpets. Ja 7 asunast. And 7 vials. Ja 7 wrath. Jumala raevu kausist. And it talks about the wrath. Ja see räägib sellest raevust. These are this is spoken of as the great tribulation. Sellest räägitakse siis kui suurest kitsikusest. Grievous sores. Tugevad paised. All these lovely things. The sea becomes as blood. Meri muutub vereks. The rivers and fountains become blood. Siis allikad ja jõed muutub vereks. The sun scorches men with fire. Päike kõrvetab inimesi tulega.
The beast's kingdom is full of darkness. Metsalise kuning mahtub pimedusse. And the Euphrates River is dried up. Eufrati jõgi kuivab ära. And by the way, there are dams on the Euphrates River today. Tänapäeval on Eufrati jõel tammid. And one of the concerns about this Nation of Islam is that they would use the dams to either flood people that would try to attack them or create famine. Üks siis, mille üle räägitakse, et seda tammi kasutatakse, et kas siis ära kuivatada või tekitada uputust. Yeah. And then this last one, Jesus Christ appears in the clouds. Now, the last for today. Ja lõpetades täna. And we're going so fast, it would be good to do a longer study another time. Et selle jälle oleks hea teha mingi eraldi tund, aga this is the Battle of Armageddon. Siin on see Armageddoni lahing. This is how it happens. Siin on, kuidas see aset leiab. The nations will gather. Kogunevad rahvad. And now, these are interpretations Need on tõlgendused, that some people have. But the text uses the ancient names of people groups. Aga kirjas kasutatakse neid vanu nimetusi rahvastele. And it lists all of these. Ja seal on need välja toodud. It says that the birds will eat the flesh. Et linnud söövad inimliha. There will be many, many people that are killed. On väga suur hulk inimesi, kes by the way, in this last slide, during all these terrible things that would happen, ja sellel viimasel hetkel, kui kõik need jubedused juhtuvad, 1/4 of the population of the earth is killed. 1/4 maailma populatsioonist siis hävitatakse. Now, there's never been a war in history that's done this before. Ei ole ühtegi sõda siin senini ajaloos, mis oleks niivõrd suurt hulka in today's world, aga tänapäeva maailmas with nuclear weapons, tuumarelvastustega it's possible to destroy the entire population. On võimalik hävitada terve maailma populatsioon. And then out of the remaining people that are left during that time, ja nendest, kes üle jäävad, ellu jäävad, another third is killed. Omakorda kolmandik saab surma. So this is catastrophic. See on katastroofiline. But in the Battle of Armageddon, this is this final conflict and final this final drama. Aga selles inimses viimases lahingus. And Christ returns. Kristus naaseb. And Jesus stands on the Mount of Olives. Jeesus seisab sellel õlimäel. It splits in two. Mis kaheks lõheneb. According to Zechariah. Sakaaria kirja. And he is crowned King of Kings and Lord of Lords. Kroonitakse siis kuningate kuningaks ja hüütakse isandalt ja issandaks seda. The Antichrist is destroyed with the false prophet of Revelation. Koos vale prohvetiga hävitatakse. Satan is bound for 1,000 years. Saatan aheldatakse 1000 aastaks. And then there is this judgment of the living nations. Kohtumõistmine ellu jäänud rahvaste üle. So Jesus Christ returns as judge. Naaseb kuningana ja kohtumõistjana. And then next week when we come back, ja järgmine nädal, kui me tuleme tagasi, we'll speak about the kingdom age. Räägime sellest kuningriigi ajast. What happens after this? Ja mis peale seda aset leiab. This is the big question that people have always asked. Suur küsimus, mida inimesed on alati küsinud. What's after this life? Mis on peale seda elu? And the Bible speaks about this. Ja Piibel sellest ka räägib. We'll end this 12-lesson study with that lesson. Ja selle viimase tunniga järgmine nädala siis lõppeb. But you've been very patient today. Olete väga kannatlikud olnud täna. And if you're interested, there's a lot of interesting reading that you can. Ja kui olete huvitatud, siis on väga palju huvitavat lugemist, mida saab. Thank you for coming. Et aitäh, tulite. Thanks for your patience. Aitäh teie kannatlikkuse eest.